नमस्कार ओडिया न्यूज टाइम को आपन को स्वागत। आज मु नहीं आसी आपण देश विदेशर 10टी मुख्य खबर। आशा करुच्ची आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखिए। नंबर 1 मोहन माझी ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री। ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री हेबे वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा केन्दुझर सदर विधायक मोहन माझी। से आज अपराह्न 5टारे ओडिशार मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबे। शपथ पाठ उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठारू आरंभ करी अनेक केन्द्रमंत्री और बीजेपी शासित राज्यर मुख्यमंत्री माने जोग देबे। मोहन माझी केन्दुझर सदररू चतुर्थ थर विजय हासिल करिसेंती। सेहीपरि से जड़े आदिवासी नेता भावे बेस परिचित। 35 वर्षीय श्री माझी केन्दुझर आसनरू 2000 मसीह प्रथम थर पर विधानसभा को निर्वाचित होइथिले। से 2004 रु 2009 और 2019 रु 2024 पर्यंत विधायक रहिछंती। से विरोधी दल मुख्य सचेतन भावे मध्य कार्य तुलाई सारिछंती। से मेंटो सरकार रे 2025 रु 2009 मसीहा पर्यंत सरकारी दलर उपमुख्य सचेतन भावे मध्य कार्य करिथिले। नंबर 2 राज्यपाल को भेटी सरकार गठन पर दाबी जणाइले मोहन माझी। बीजेपी विधायक दल भावे निर्वाचित होइथिबा मोहन माझी आज मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबे। एहा पूर्वरु से काली राज्यपाल रघुवर दास को भेटिछंती। से राज्यपाल को भेटी विधिबद्ध भावे सरकार गठन पर दाबी जणाइछंती। तांको सह समस्त 78 जन बीजेपी विधायक और 3 जन स्वाधीन विधायक समर्थन रहितिबा बेले से राज्यपाल को अवगत जणाइछंती। 3 स्वाधीन विधायक बीजेपी को समर्थन करुथुबा गोटे पत्र मध्य से राज्यपाल को देइछंती। एहा परे राज्यपाल तांको सरकार गठन करबाकू अनुमति देइछंती। आज अपराह्न से मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण करिवे। नंबर 3 कनकवर्धन और प्रभाती परिडा हेले उपमुख्यमंत्री। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा केन्दुझर सदर आसनरू चतुर्थ थर पर विजय होइथिबा मोहन माझी ओडिशार परवर्ती मुख्यमंत्री हेबे। तांको डेपुटी भावे वरिष्ठ नेता कनकवर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिडा कार्य करिवे। मोहन माझी बीजेपी पक्षरु ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री हेबार रेकर्ड करिसेंती। तेबे ओडिशारे प्रथम थर पर 2 जन उपमुख्यमंत्री रहिबे। पाटणागढ़ विधायक कनकवर्धन सिंहदेव और निमापड़ा विधायिका प्रभाती परिडा उपमुख्यमंत्री भावे आज शपथ नेबे। कनकवर्धन पाटणागढ़ षष्ठ थर पर विधायक होइछंती। सेहीपरि प्रभाती चलित वर्ष प्रथम थर पर निमापड़ा आसनरू विजयी होइछंती। प्रथम थर पर से निर्वाचन जीतिथिले मध्य तांकू ओडिशार उपमुख्यमंत्री करा जाइछि। नंबर 4 जून 30 जाए समस्त सरकारी छुट्टी बातिल। जून 30 जाए छुट्टी नहीं पारिबेनी सरकारी कर्मचारी। छुट्टी दिन में भी जारी रहिबो कार्यक्रम। एने विभागीय सचिव और जिलापाल को चिठी लिखि सूचना दिया जाइछि। साधारण प्रशासन विभाग एसीएस पक्षरु एही निष्पत्ति निया जाइछि। नुआ सरकार गठन होइथिबारु विभिन्न स्तर रे कार्यक्रम चलिबो। तेणु 30 पर्यंत काहारी को छुट्टी न देबाकू निर्देशनामा जारी करा जाइछि। एमिति कि सरकारी छुट्टी दिन में भी अनुपस्थित न रहिबाकू कुहा जाइछि। केवल स्वास्थ्यगत समस्या थिले छुट्टी मिलिबो बोली कुहा जाइछि। नंबर 5 छुईला मौसुमी हेले आग को बढ़ुनी। 15 पूर्वर नहीं वर्षा आंटेइछि मौसुमी आग को बढ़ुनी। एपटे नियामाड़ आहुरी विस्फोरक रूप नेउछि। पश्चिम ओडिशा जळुछि एवं उपकूल ओडिशा सिझुछि। पूर्वानुमान कहुछि ए स्थितिरु एबे निस्तार नाही। हुतहुत तातीरे पहिली रजरे तातीरु निस्तार आशा कम। 15 रु पाग बदलिबो वर्षा आरंभ होई पारे। 15 तारीख पूर्वरु मौसुमी वर्षा संभावना कम। कृषि पाणीपाग विशारद डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहिसेंती 15 तारीख जाए राज्यर अनेक स्थान रे तापमात्रा 43 रु 44 डिग्री रहिबो। 15 रु उपकूल और आभ्यंतरीण दक्षिण रे सुहुल रे उत्तर पश्चिम दिगरे मेघुआ पाग सहित ताती कमिबो। 15 तारीख पूर्वरु राज्य रे मौसुमी वर्षा संभावना नाही। नंबर 6 भारतीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्था गुड़िक वर्ष को 2 थर नाम लेखा हेबो। विदेशर विश्वविद्यालय गुड़िक परी भारतीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्था गुड़िक वर्ष को 2 थर नाम लेखा हेबो। एही नुआ योजना को यूजीसी अनुमति देइछि बोली एहार मुख्य जगदीश कुमार कहिछंती।
2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଜଗଦୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇଥର ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 2-ବର୍ଷୀୟ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ରହିଛି ସେମାନେ ହିଁ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଆଡମିସନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 7 ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲା ଆଇବିଏ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୋମବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଆଇବିଏ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଇବିଏ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି, ମେ, ଜୁନ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2024 ପାଇଁ ୱାର୍କମ୍ୟାନ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବେତନର 15.97% ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ହିସାବକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ ମର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ବେତନ ମାପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ନିଟ୍ କାଉନସେଲିଂ ଉପରେ ଲାଗିବନି ରୋକ, ଏନଟିଏକୁ ଜବାବ ମାଗିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024 ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ବିବାଦ। ଏହାରି ଭିତରେ ନିଟ୍ କାଉନସେଲିଂ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବନି ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ରଦ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମ ନାଥଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏନଟିଏକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଜବାବ ମାଗିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆବେଦନ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନିଟ୍ ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାର କରି କାଉନସେଲିଂ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ସଫା ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ସୁନା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସୁନା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ମୋତିହାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଖୋଦିତ ସୁନା ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଫ୍ରି କ୍ୟାଟେଗରିରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ୍ୟାଟେଗରିରେ ରଖାଗଲା। ନମ୍ବର 10 କାନାଡାକୁ ବାଜିମାତ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ସୁପର 8 ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ। ନିଜ ପାଇଁ କର ବା ମର ମୁକାବିଲାରେ ବାଜି ମାରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ନସାଇ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ କାନାଡାକୁ 7 ୱିକେଟରେ ହରାଇ ସୁପର 8ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିପାରିଛି। ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ ହାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। କାନାଡା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 107 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାକିସ୍ତାନ 17.3 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।